नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले पंचसखा साहित्य एवं सेही क्रम रे बलराम दासंकर जगमोहन रामायण प्रसंग रे आलोचना चलीथिला। जगमोहन रामायण रे समसामयिक समाज जीवनर चित्र अर्थात षोडश शताब्दीर ओडिशार समाज जीवनर चित्र किपरि प्रतिफलित तार आलोचना आमे आरंभ करिथिले एवं सेही क्रम रे आमे नदी पार हेबा ठारू आरंभ करी गर्भवास शिशु जन्म प्रसंग रे आलोचना हेइथिला। आजी आलोचना करिबा शिशु लीला प्रसंग रे। रामादि भ्राता मानंकर शिशु लीला अति कौतुकप्रद ओ जीवंत होइछि बलराम दासंकर रचना रे। शिशु मानंकर पेटेइबा, हसिबा, कांदिबा, गुरुंडी हेबा, कांथकु धरि ठिया हेबा, चालिबा प्रभृति विषय कवि अति निपुण भावरे वर्णना करिसंती। माता और पिता पुत्र मानंकर लीला देखि अपार आनंद उपभोग करुथिबा विषय मध्य कवि उल्लेख करिसंती। पिता अपेक्षा माता ही शिशुर बयस संबंध रे बेसी ध्यान रखिथिबा विषय दशरथ कौशल्यादि राणी मानंकु शिशु मानंकर पूर्ण बयस संबंध रे पचारिबा प्रसंग रे कवि देखाइछंती एई प्रकार रो। एथु अंते 3 मास पसंतेण पये उत्तान साई छाड़ीण आणी होए सोए उगुड़ी होई मारंती पये गुळु घुंचा खेलंती से खेल रस मने जहा इच्छा 10 मास पसंते से उठीण बसंती बरसके उभा देखी माये जे हसंती कांथ धरी पये उभा हुअंती पड़ंती क्षणके हसंती पये क्षणके रदंती धाईंकर कर धरी साथीरे चालंती सुवर्णर बलाकर चरणे शोभंती व्याघ्र नख हेमकंठी अति शोभा पाई देखिण युवती माने हेउछंती मोही कटीरे जे पाटसूता सहई घा गुडी चालंते सुस्वर वाक्य झम झम करी केवण ही दिने पये पीत वस्त्र पिंधि हस हस हुअंती से परम आनंदी पितांकु देखिण पये लाज लाज होई धाईंक कळे पसंती अति स्नेह बही दशरथ डाक दियंती आस आस बाबू मोहर ए संपद तुमर सीना सबु भरत सहिते जे लक्ष्मण शत्रुघ्न बेढिण बसी अछंती महादेई मान धाईंकर कଳରେ अछंती चारि पये नृपति पुछंती जे बयस केते होए कौशल्या बोले 2 बरस जे पुरी 2.5 बरस जे पशिला दंडधारी। आदिकांड रे बलराम दास तांकर शिशु मानंकर बाल्य लीला एही परि भाबरे वर्णना करिसंती। कौशल्या पाटराणी थिबारु स्वामी तांकु प्रश्न करिबा और से उत्तर देबा कौशल मर्यादा अनुसारे उचित होइछि। जीवंत चित्रटीए अंकन करी कवि गभीर पर्यवेक्षण शक्तिर अधिकारी हेइथिबार परिचय देइछंती। मनस्तात्विक विश्लेषण मध्य सम्यक चित्रित होइछि एई आदि कांडरे। पुनी 12 वर्ष पर्यंत राम कौशल्यांक कଳରେ ही वर्धित हेइथिले। राम विश्वामित्रंक संगरे वनकु जिबा परे सीता स्वयंवरर संवाद सुनिबा परे मध्य माता ए कथारे विश्वास जाउ नाहंती। पुत्रर बाल्यलीला सुमरी कांदुछंती एवं ताहा कविंक भाषारे 12 वर्ष हेला सोई लोही कळे लोई जेबे निद्रा अलसे सुई पिठी देई तक्षणे चियाई कांदे माता बोली करी कोଳ कले सोए निद्रा जाए गला धरी जेते बेले निद्रा जे माड़ई बेनी आखी केमंते दिन हरई मते से न देखी से आदिकांड रे तार वर्णना रही।
এই বাল্যলীলা বর্ণনারে কবি বাৎসল্য রসর জীবন্ত চিত্রটিଏ সর্জনা କରିଛନ୍ତି। ପାଠ କଲାବେଳେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ମାଙ୍କୁ ଧରି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିଏ ଶୟନ କରିଛି। ରାମାଦି ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତାନ ସାଇ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରଟି ମାନ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର। ତେଣୁ ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଲେଖନୀ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ସେହିପରି ସମାଜ ଜୀବନର ଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ବରଯାତ୍ରୀ ଗମନ। ଦଶରଥ ରାମଙ୍କର ବିବାହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବରଯାତ୍ରୀ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ସମୟର ଚିତ୍ର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯୁଗରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସଦଳ ବଳେ ଯାଉଥିଲେ। କବିଙ୍କର ରାଜଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚକମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। କବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଓ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭବତଃ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ନଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟର ଯାତ୍ରା ହିଁ ସେ ସମ୍ୟକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ କାବ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ସେ ଦଶରଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୀର, କେଦାର, ତୋଡ଼ର, ମଲ୍ଲ ପ୍ରଭୃତି ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ କବି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରୁ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ପଦ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କର ବେଲି ଚେଇଲା ଅନୁଶାସନରେ ମିଳୁଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଚିତ୍ର। ଭାରତୀୟ ଯେକୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏହିପରି। ସେହିପରି ନାଗରା ଦେବା ବିଧି, ଯାତ୍ରାର ନାଗରା ଦେବା ବିଧି କବି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ। ରାଜା ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାରୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଟମକିଆକୁ ଡାକିଲା। ଟମକିଆ ଅଟଶାଲକୁ ଯାଇ ଅଟରେ ଚଢ଼ି ଆଣିଲା। ଦୌଡ଼ି ଫିଟାଇଣ ବାହାରେ କଲା ସଜ, ପଲାଣ କରିଣ ଯେ ଟମକ କଲା ଉଚ୍ଚ, ଲଦିଲା ଯେ ଟମକ ବାନ୍ଧିଲା ଆଣ୍ଟ କରି, ଉପରେ ଚଢ଼ିଣ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ସୁମରି। ସେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅଟକୁ ରଖିଲା, ଦୁଇ ହାତରେ ବହଳ ଚମକୁ ପାତି ଧଇଲା, ଉଞ୍ଚାଇ ଟମକରେ ପିଟିଲା। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦିକାଣ୍ଡରେ କିଜାଣି ଆଷାଢ଼ ମାସ ମେଘ କି ଗରଜେ, ବିବିଧ ଛନ୍ଦଣେ ଯେ ନାନାଦି ବାଦ୍ୟ ବାଜେ। ଏହି ବାଜଣା ବାଜିବା ପରେ ସୁମନ୍ତ୍ରାଦି ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେବକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମିଥିଳା ଯିବାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ମନୋରଥ ନାମକ ଅଶ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ এই ଯେଉଁ ମନୋରଥ ନାମକ ଅଶ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ବାରୁଆଳ ଅଶ୍ୱକୁ ସଜାଇଲା। ଅଶ୍ୱର ଲାଞ୍ଜଟି ସର୍ବଶ୍ଵେତ, ବୁକୁ ମୋଟା, ଏହା ଉପରେ ରତ୍ନମୟ ବାଗର ପଲାଣ ଦିଆହେଲା। ଦୁଇ ପଟା ପଟହାଡ଼ ପାଟରେ ଭିଡ଼ା ହେଲା, ବେକରେ ରତ୍ନମୟ ହାର ବନ୍ଧା ହେଲା, ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଚାମର ଲାଗିଲା, ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ ରଙ୍ଗ ପାଟପତନୀରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଲା, ବାଗ ଉପରେ ରତ୍ନର ଛାଉଣି ହେଲା, ପଛେ 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 ପଛାଉତ ପାହୁଡ଼ି ରତ୍ନ ଖଞ୍ଜା ହେଲା, ଠାବେ ଠାବେ ମୁକୁତା ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ଲାଗିଛି, ପିଠିଆଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଚାମର ପଡ଼ିଛି, ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳି ପଶିଯାଇଛି, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୁଇଟା ଶ୍ଵେତ ଚାମର, ବୀର କେଦାର ପରି ପଟା ଶୋଭା ପାଉଛି, କଣ୍ଠମୂଳରେ ଜାଉଁଳିର ସୁନାସୂତା ବସିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି ନୂପୁର ଝମଝମ ବାଜୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। ସୁମନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ରାଣୀହଂସପୁରକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଟଛତ୍ର ଉଡୁଥିଲା, ବୀର କାହାଡ଼ି ବାଜୁଥିଲା, ଫରିକାର ପାଇକମାନେ ଗହଣରେ ଧାପ ଦେଉଥିଲେ,
फरिकार धानुकी मानकर शोभायात्रार वर्णना करी बलराम दास उल्लेख करिसंती। फरिकार पाइके गहणे धाप दियंती खंडा बुलाइण से संभाड़ी बुलंती वीर डाक डाकिण के चिरा मारी धाई चाउरी पटाकू केही धरिण अछई फला खंडा धरी के संभाड़ी आसे उठी केवल पाइक झिंकई जे खंडा मुठी धानु की धाप दियंती कदंडे कांड देई आरे आरे कही के आगकू धान जानती धाई। राजा दशरथंकर बेश चमत्कार हेछि। राजा वीर बेशरे सज्जित हेइछंती। दिव्य देवांग पाटशालिया बसन जोड़ा गंता पिंधिछंती शिररे वीर केदार ठेका पिंधिछंती सप्त शाखा रत्नमय मुकुट शिररे शोभा पाउची कर्णरे कुंडल गलारे रत्नमाल वक्षस्थल मणिमय पदक एवं बाहुरे रत्नर ताड़ केउर बाहुटी अंगुष्ठी मणिर मुद्रिका कटीरे मुकुता झरा कटी मेखला पयरे नुपुर बाहुरे तोडर। कवि वर्णना होउची एई रकमर पयरे नुपुर से जे बाहुरे तोडर सज हेला दशरथ अयोध्यार मल्ल। वशिष्ठ मंगल आलती देबा परे राजा ब्राह्मण मानंकु नमस्कार करी यात्रा आरंभ कले। मंगल यात्रा रीति एथिरु सूचित हेउची। राजा मानंकर यात्रा आरंभ रे मंगलाचरण विधि। राजा दशरथ मिथिला को जिबा यात्रा आरंभर वर्णना को राजा मानंकर यात्रा आरंभ रीति संबंध रे एक चित्र कवि प्रदान करिसंती। एमिति तांकर वर्णना होउची वशिष्ठे जे देले नेई मंगल आरती गोरोचना चितारे सिंदूर बिंदु स्थिति दुर्बादल अंकुर शिररे राय धरी ब्राह्मण मानंकु राजा नमस्कार करी यात्रा शुभ मंगल को दधी माछ अछि सुवर्ण कुंभरे श्रीफल जे स्थापी अछि श्वेत पारावत हंस धरी द्विज माने मंगल अर्थरे थई छंती स्थाने स्थाने विद्वजने मिली वेदाध्ययन करंती सहस्र शीर्षाकांडिक मंगल पढ़ंती भाटगण आसी उच्चे शिव शिव घोषी मंगल अष्टक जे पढ़ंती पाट जसी पुत्रवती नारीए दियंती हुलहुली निश्वास बुजिण राये बाम पादे चली आदि पर्वरे राजांकर यात्रार आरंभ एई रकम वर्णना करा होइछि। तेबे जगमोहन रामायण रे जो वाद्यर उल्लेख करिसंती कवि बलराम दास ताहा हेउछि वाद्य बाजना संपर्क रे कवि बलराम दास वाद्य गुड़िकर जो नाम उल्लेख करिसंती से गुड़िक होउछि ढोल दमा टमक बंसी मर्दल ताल कंसाल काहाल मृदंग झंझाल पीठघंट पटह काहाड़ी इत्यादि सैन्य यात्रा बेलर घोड़ा हाथी पदाधिक मानकर चाली खेल कौतुक प्रभृति बड़ जीवंत होइछि। एथिरे आदर्शर कथा स्थाने स्थाने उपमारे सूचित होइथिले मध्य यह एक वास्तव चित्र। कवि समसामयिक वीरवर चक्रवर्ती राजा प्रतापरुद्रंक यात्रार चित्र ही देइछंती बोली मने हेउथिबारु एथिरु ओडिशा साम्राज्यर विशाल शक्तिर परिचय मिलुथिबा अनुमान करा जाई पारे। दशरथंकर एही यात्रार वर्णना अति रमणीय और उत्साहदीपक होइछि। हस्ती अश्व प्रभृतिर वर्णना मध्य उच्चकोटीर होइछि। हस्ती और घटक चालना समय रे केतेक कौतुकप्रद घटना कवि मनमुग्धकर भावरे चित्रण करिसंती। ताहा हेउछि एई रकमर सुखासने आसंती राजार तिनी मंत्री पटुआर पडिण राउते झमकंती
ଖଣ୍ଡାକୁ କାଢ଼ିଣ କେହୁ ବୁଲାଇ ସାବେଡ଼ି, ଚାବୁକ ଉଞ୍ଚାଇ ଘୋଡ଼ା କେହୁ ଦିଅନ୍ତି ପେଲି, ହାଙ୍କି ଧୁଆ ଇଣ କେହୁ ଫେରିଣ ରହନ୍ତି, କେବଳ ସୁଆରେ ଘୋଡ଼ା ଶବଦେ ଧୁଆନ୍ତି, ତରକ ସନ୍ଧିରେ କେହୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି କମାଣ, ଡାକି ଘୋଡ଼ା ଉଭାରନ୍ତି ହସ୍ତି ଉପରେଣ, କେଉଁଠାରେ ହସ୍ତିଏ ପଳାନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଦେଖି, କେଉଁଠାରେ ଘୋଡ଼ାମାନେ ହସ୍ତିଙ୍କି ଉପେକ୍ଷୀ, କେବଳ ଘୋଡ଼ା ଧାମଇ ବେନି ପାଦ ତଳି, କେବଳ ରାଉତ ହସ୍ତି ଟିପେ ଭାଇ ବୋଲି, ନାନା କୌତୁକରେ ଯେ ଚଳଇ ସଇନି, ଦେଖିଣ ଆନନ୍ଦେ ଯେ ହସନ୍ତି ନୃପମଣି। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗୀ, ତପସ୍ୱୀ, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପଢ଼ିଆରୀ, ଲେଙ୍କା, ଲମ୍ବହତା, ହାଟୁଆ, ବାଟୁଆ, ବେକାଠୁଆ, ବଣିଜାର, ନଟ, ଭାଟ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ରାଜସେବକ, କଳାକାର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରଟି ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କବି ବାଟଚାଲିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସହଜ ପନ୍ଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରକମର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପଢ଼ିଆରୀ ଯେ ଲେଙ୍କା ଲମ୍ବ ହତା, 5-7 ମିଡ଼ି କରି ଯାନ୍ତି ହୋଇ କଥା। ସେହିପରି ସମାଜ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପତ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ମିଳେ। ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ ପରେ ରାଜା ଜନକଙ୍କର ପୁରୋହିତ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ଶ୍ରୀରାମ ପିତା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁତ୍ରର ଲେଖା ମିଳିବାରୁ ପିତା ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଟିକୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ପୁରୋହିତ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀବର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ରଟି ହସ୍ତରେ ଧରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିଲେ, ଚନ୍ଦନ ମୁଦ ଫେଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମ କରି ଲେଖାକୁ ସଜାଡ଼ି ଧଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ପତ୍ରଟି ପଢ଼ିଲେ, ସୁସମ୍ବାଦ ପାଠରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ପରେ ରାଜା ଓ ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଲେଖକୁ ବାନ୍ଧି ମୁଦ ଦେବା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେହି ଆଦିକାଣ୍ଡରେ ଏହି ରକମର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ଲେଖ କରେ ଧରି, ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଅକ୍ଷର ସେ ଚିହ୍ନିଲେ ତପଚାରି, ଚନ୍ଦନର ମୁଦ ଗୋଟି ପକାଇଲେ ଫେଡ଼ି, ଏକ ସମ କରି ଲେଖା ଧଇଲେ ସଜାଡ଼ି। ତେବେ ଏହି ଲେଖାର ଆରମ୍ଭ, ନମସ୍କ୍ରିୟାଦି, ସମ୍ବୋଧନ, ଶେଷ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରଣାଳୀ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମାଜ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରସାଧନ, ଯାହା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି କବି ବଳରାମ ଦାସ। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର କବିଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଧନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବେଶ ବିନ୍ୟାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ମିଳୁଛି। ସୀତାଙ୍କର ବେଶ ବିନ୍ୟାସର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟି ଅତୀବ ରମଣୀୟ ହେଇଛି। ଆଦିକାଣ୍ଡରେ କବି ଏହାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ରାଜା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ କନ୍ୟା ଦେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାଣୀମାନେ ଦାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁବେଶ କରାଇଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ହରଷ ମନରେ ରାଣୀମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପିଢ଼ାରେ ବସାଇଲେ। ବନିତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭରି ସତେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଆଣି ଥୋଇଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଶିରରେ ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପୁଷ୍ପବାସ ତୈଳ ଘଷିଲେ। ତିଳ ଅଁଳାକୁ ଦେଇ ଚିକ୍କଣ କଲେ। ଅଗୁରୁ ଗନ୍ଧ ସହିତ କସ୍ତୁରୀ ମିଶାଇ କେଶରେ ଲଗାଇଲେ। ତୀର୍ଥ ଜଳ ଢାଳି ତୈଳ ଭାଗକୁ ଲେଛିଲେ। ସରୁ ବାସରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୋଛିଲେ। ନାନା ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ମାର୍ଜନା କରାଇଲେ।
तीर्थ जल पुणी केश को समार्जना कले, झीन बासरे पुणी मथा को पोछिले, सुरंग हलदी सांगरे टभारस भरी पुणी सीतांक अंगरे बळिले, सुबास जलरे तांको अंग को धोइले, वस्त्रे श्रीअंग को सबु माता माने जनकंक राणी माने पोछिले, शुद्ध सुवर्ण से रसाणीला पत्र जानी, तातहु सहस्र गुणे दिशिला तरुणी, बिछଣା धरी केश को सुखाइले, केश सधिबा परे सीतांकु बेश कराइले, हेम चिरुणी घेनी केश को चिरिले, भीतर ऊपर सळखिले, आगरे नानाविध पुष्प खंजिले, चंपा बकुल केतकी श्वेत गोटी मल्ली गोटा नागेश्वर मरुआ कुरुबेली प्रभृति पुष्प को नहीं गुंथा होइथिबा श्वेतमाला को शतभाग कले, तापरे कर्पूर कस्तूरी देले, केश करली विविध पुष्प खसिले, कबरी अति जत्न करी खोसिले, उपरे केतकी पाखुडा केरी केरी देले, पछकु ओहड़ी खोसा देखागला, खोसार नाभिटी भ्रमरी छंदरे बुलाइले, एहा पाखरे मुक्ता जाली बेढ़ाइले, दिव्य बसनटीए आनिले। कविंकर वर्णना हेउची एही रकमर, दिव्य बसन एक तही आनिले बिचारी, श्वेतपीत रंग जे पतनी सरु साढ़ी, तारामंडल को जिणी मुकुता जे पंती, पाट अंचले खंजंती दिव्य गजमती, से वस्त्र को बाछिण से पिंधाइले नहीं, रत्न दीपरु लक्ष्मी अइले अल्हाई, देवी पाटर बिछणारे माड़ी बसिले, जननी माने आभरण आनिले, कानरे मुकुता फेरी काप, कानर शिखर रे बेंटोला, नासिका पुटरे बसणी, एथिरे ओहलाई गजराज मुक्ता खंजिले, कंठरे हीरा मिशा सकल सार मतीमाणा देले, ताहा तलकु दशरी सुना सूता, एहा पाखकु नीलमणि हार देले, चौसारी गजमती माला मध्य देले, गटिकिया गुणा मुक्ता कंठमाला देले, हृदरे रत्नमय पदक थिबा मुक्तामाला देले, बाहुरे तोडर, दुई भुज मध्यरे रत्नविद माड़ी, पाटसूतारे गुंथि पिंधाइले, कररे कंकण, शिररे सिकुड़ी, दुई रत्नचूड़ी अंगुड़ी रे मुद्रिका देले, 10 आंगुठी को 10 अवतार चिन्ह रखी एही मुद्रिका निर्मित होइथिला, कटीरे कटी मेखला देले, अंटारे ओढ़ियाणी देले, एहा पासरे गजमती हीरा लंबाई देले, पयरे नुपुर देले, पाद आंगुठी रे मुद्रिका देले, शिररे सिंदूर टपा देले, ता उपरे मतीमाल देले, मालटी त्रिशिरा होई ललाटकु लुचिछि, आखिरे कज्जल देले, कपाଳରେ चंदन लेप, तही मध्यरे सिंदूर बिंदु देले, चरणरे अलता देले, श्रीअंगरे चतुसम मिसाई घसिले, अलता मंडिले, विचित्र पाटटीए आनी आभरण कले, हस्तरे श्रीफलटीए देले, सीतांक खुल्ल तात कुशध्वज कल करी धरी नहीं सभा भितरे जनकंक कलरे देले। कविंकर वर्णना हेउची एहीपरि, देखिकरी चमत्कार लागिला सबुंती, चंद्रमा की खसीण की पड़िला आशिखिति। कवि विभिन्न अलंकार मानंकरे लागिथिबा हीरा नीला मतीमाणिकर स्थान देइथिबारु अलंकार गुड़िकर आकार संबंध रे मध्य धारणा करी हेउची। विभिन्न अलंकार मंडित एई सुंदर चित्रटी कोणार्क और भुवनेश्वर प्रस्तर गात्र रे खोदित होइथिबा अति रमणीय मूर्तिर चित्र सहित तुलनीय बोली आलोचक डॉक्टर सूर्य नारायण दास उल्लेख करिसंती।
तेबे ओडिशार परंपरार गंगवंशर जुग परी सूर्यवंश जुगरे कमनीय प्रस्तर मूर्ति गठित होइथिबा देखा जाए नहीं। बलराम दासंकर एही चित्रटी एक हेले मध्य एही अभाव पूरण करिछि। गंगवंश जुगर लिहन चित्र सहित एही लेखन चित्रटी तुलनीय। कवि 10 आंगुष्ठीरे 10 मुद्रिका प्रसंगरे मुद्रिका गुड़िकरे 10 अवतार चिन्ह थिबा उल्लेख करिसंती। रामंक समय को राम सप्तम अवतार, तांको परे अन्य 3 अवतार हेले। कविंकर एही उक्तिरु अनुमित हुए कवि स्व समयर आभरणर चित्र ही देइछंती। एई प्रसाधन चित्ररु उच्चकोटीर संस्कृतिर परिचय मिलुछि। विवाह, अश्वमेध यज्ञ, विभिन्न युद्ध प्रभृतिर वर्णनारे कवि अति सूक्ष्म विषय को व्यवहार करी अति विशद भावरे करिथिले मध्य रचना को मनोरंजक करि पारिछंती।